ежегодная традиционная церемония награждения Федерации футбола Таджикистана. Federația Fotbalului Tajikistan همچون نهادی فعال ورزشی کشور سال 2021 با نتیجه‌های تعریفی و ارزنده جمع بست. Безусловно, уходящий год был плодотворным и богатым на знаменательные события, чего только стоит участие сразу 3 таджикских команд на континентальных первенствах. Равшана и Худжана в Кубке АФК, а Истиклола в Лиге Чемпионов. Причем Истиклол в своем дебютном выступлении в самом престижном крупном турнире Азии смог повергнуть всех в шок. В самом начале был в ранге аутсайдера, а в конечном итоге вышел с первого места в плей-офф. شکست دسته‌های قوی کره از قبیل شباب الهلال عربستان سعودی و اوایل ازبکستان استقلال را در سرخط خبرهای رسانه‌های خبری کره قرار داد. نگفته می‌آمد که الهلال که استقلال تاجیکستان با حساب 1-4 شکست داد قهرمان لیگ چمپیون‌های آسیا شد. یعنی که نگفته می‌تواند ما قهرمان فعلی آسیا را صادر کردیم. Безусловно, если бы действовали правила бокса, то повергнуть чемпиона его титул остался бы нам. Но, к сожалению, в футболе действуют чуть другие правила. همزمان برآمد منتخب تاپ 23 ساله تاجیکستان و مرحله نهایی جام آسیا 2023 هنرنمایی بسیار جذاب منتخب تاجیکستان در مرحله انتخابی جام جهانی از جمله نتیجه‌هایی است که در تاریخ فوتبال میهن ثبت می‌شود. Таким образом, по традиции, к концу года Федерация футбола Таджикистана, анализируя все достижения и результаты, определяет и награждает лучших из лучших в различных номинациях. حالا باشد سخن افتتاحی را بر محیط اول پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان فیض‌الله شیخ میرزا می‌دهیم. مرحمت. تیمی ملی دسته‌های منتخب و گروه‌های فوتبال تاجیکستان در بانفوذترین مسابقه‌های رسمی بین‌المللی شرکت می‌کنند. خرسندبخش است که سال آینده
тоҷикистони азизи мо се даста истиқлоли шаҳри душанбе ба ҳайси чемпиони кишвар дар лигаи чемпионҳо, хуҷанди шаҳри хуҷанд ҳамчун барандаи ҷоми миллӣ ва клуби маркази варзишии артиши шаҳри душанбе ҳамчун ҷоизадори медалҳои биринҷии чемпионати Тоҷикистон дар ҷоми конфедератсияи футболи Осиё иштирок менамоянд. иштирок дар мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ барои дастаи вазорати мудофиаи кишвар бори аввал дар таърихи фаъолияташ муҳим арзёбӣ мегардад. боварӣ дорем ки роҳбарият, ситоди мураббиён, ҳайати хизматрасонон ва бозигарони дастаҳои мазкур ва мусобиқаҳои болои хуб омадагӣ гирифтанд. ифтихори футболи тоҷикро дар сатҳи байналмилалӣ бо сарбаландӣ ҳимоя менамоянд. дар ин тиҷора ба дастаҳои мазкур дар ин мусобиқаҳо бо шукӯҳи даставии осиёӣ барори комилбигорон тамомо менамоянд. боварӣ дорам ки соли нав барои футболи тоҷик соли амалигардонии нақшаву чорабиниҳои нав ва соли фатҳи қуллаҳои баландтари варзишӣ хоҳад гардид. маврид ба зикр аст ки барои роҳандозӣ намудани нақшаву ҳадафҳои худ дар он майдончаҳои муосири футболбозӣ шароитҳои хуби машқи тамрин ва мутахассисони собтаҷриба ва истеъдои болоиқат мавҷуд мебошанд. дар ин замина вазифаи ҳар яки мо аз ин иборат аст ки бо дасту дили гарм фаъолият намуда ҷиҳати пешрафти соҳаи саҳми арзандаи футбол гузорем то фарқи дастаҳои футболамон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ парчамбардорони шарафманди ватани маҳбубамон бошад. бо истифода аз фурсати муносиб бори дигар волейболу ҷоизадорони мавсими футболи имсоларо ва дастоварду комилбигоришон табрик менамоям. инчунин ба сарпарастон, шарикон ва ҳамаи он ташкилоту муассисое ки давоми солҳо мо ҳамкорӣ дошта дар рушди футболи ватанӣ ҳиссаи сазовори худро гузоштанд изҳори шукргузорӣ мекунем. боварӣ дорем ки ҳамкории судманди ҷудомиҳои мо дар оянда низ идома мекунад. дар фарҷом фарорасии соли нави милодиро ба якояки шумо муборакбод гуфта таманнои онро дорем ки соли нав ба рӯзгори шумо хайру баракат, саодатмандӣ ва хушбахтиро ҳамроҳ биёбад. саломати сарбаланд бошед. воқеанҳо соли 2021 соли бобарон буд. натиҷаҳо, дастовардҳо ва наумедиҳо ҳама бесабибанд. А теперь давайте вспомним самые яркие моменты футбольного года Таджикистана. Внимание на экран. Federației Fotboli Toҷикистон баҳри пешбурди соҳаи футболи ягона иттилоъкунанда баргузор намуда дар татбиқи кулли барномаҳои рушди футбол дар ҷумҳурӣ саҳми бориз доданд. аз ҷониби давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар ин самт ҳамкориҳои беназир зоҳир гардида дар аксари манотиқи мамлакат варзишгоҳҳои муосир сохта ва истифода дода шуданд ва ин анъана то кунун идома дорад. соли 2021 фарогирии доираи васеи насли навасу ҷавон ва омӯзиши нозукии футбол бароҳ монда шуд ки ин дар ҷониб гардидани дастоварду мардонӣ ва беҳтар шудани кори милбаъда дар соҳаи футбол замина гузошт. аввалин доираи футбол барои ҳама дар шаҳрҳои душанбеу тӯло ва хуҷанд миёни наврасони аз 7 то 11 сола амалӣ гашт. мусобиқаи анъанавии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон дар манотиқи кишвар дар ду марҳила бо ҷалби дастаҳои зиёд сурат гирифт ки бо шӯҳи истиқлол ғолиби мусобиқот шуд.
جوانان تاجیکستان در مسابقه جام روز 2021 در شهر مینسک بلاروس میان تیم‌های قزاقستان، مولداوا و بلاروس و مقام اول دست یافت. تیم ملی فوتبال جمهوری در شهر دبی با منتخب اردن دو بازی رفیقانه بین‌المللی دایر نمودی. این مرحله اولیه آمادگی دسته یکتیم کشور و مسابقه‌های سال 2021 محسوب می‌شد. برای بهتر ماندن مهارت و ملکه مربیان، داوران، اینسپکتوران، منیجرها، دکتران و دیگر کارمندان ساحه فوتبال از روی درجه‌های گوناگون بخش‌های بازآموزی با دعوت متخصصان در زمینه فدراسیون فوتبال بین‌المللی و کنفدراسیون فوتبال آسیا گذرانیده شد. لایحه فوتبال و نظم شما می‌آید همچون واسطه اساسی هوسمندانه عملی می‌شود. در روز تجدید فوتبال بانوان و عید مادران در شهر باختر فستیوال و دیگر چهارمین‌های جمهوری در سطح بلند دایر شدند. مسابقه جام لیگ فوتبال تاجیکستان در استیلاحگاه بهارستان آغاز مرحله تیاری و مراسم فوتبال بود که دسته‌های فایزکر، روشن و خدمات و سه زمینه اول افتخاری شرکت دادند. مرحله دوم مسابقات قهرمانی قطر 2022 برای تیم ملی تاجیکستان امکانات عالی رفت و دور بعدی چمپیونات جهان نیمه‌نهایی ما در میدان خود منتخب مغولستان را با حساب 4-0 شکست دادند. سپس در اوساکا با تیم‌های ملی ژاپن و میانمار نگوسانیده از تناسب و نتیجه دیگر گروه منتخب تاجیکستان و دور آخری مسابقات را ندید. در این سال موسم نم فوتبال با برگزاری مسابقه سوپرجام تاجیکستان آغاز گردید. باشگاه استقلال در این مرحله ظفر یافته مراتب دهم برنده جام مذکور شد. مسابقه با نفوذ سال که در تاریخ بار اول به وجود پیوست این بازی‌های لیگ چمپیون‌های آسیا به حساب می‌رود که استقلال در شهر اریاض عربستان سعودی با دسته‌های پرقوت قطعه نیرو سنجید. چمپیون فعلی جمهوری در سرحدهای گروه بی با دسته‌های شباب الاهلی امارات متحده عرب، اگنتای ازبکستان و باشگاه شهرتیاب آموزگار الهلال عربستان سعودی برای رفتن مرحله بعدی مسابقات موفق دارد سرسازگارانه نیرو سنجید و با مهارت و ملکه بلند افتخارمندانه شرف فوتبال تاجیک را حفظ نمود و در گروه خود مقام اول را ثابت شده و مرحله یکتاشین‌های بازی‌های لیگ چمپیون‌های آسیا برآمد. این صحیفه تاکنون در فوتبال میهن نظیر ندارد. مسابقاتی که در تاجیکستان برگزار شد، چمپیون بسیار کرده مملکت استقلال دسته پرسپولیس ایران را در میدان خود استقبال نمود. رقابت تاریخی در حضور مفلسان سرشمار فوتبال تاجیک واقع شد که بسیار خاطرات نو را برای نسل امروز آینده کشور به یادگار گذاشت. مسابقات لیگ یکم مملکت با اشتراک 12 دسته در دو مرحله صورت گرفت که باشگاه لیگ‌فقط شهر ترسونزاده و دریافت مقام اول مشرف شد. دسته نوتأسیس روشن ناحیه زهرآباد صاحب میدان‌های نقره گردید. باشگاه حاصلات ناحیه فنپار سزاوار جایزه‌های ملی شد. در سال 2022 پیدا کرد. در این زمان با ابتکار رهبری فدراسیون فوتبال تاجیکستان در ناحیه کوشانیان میدانچه موازی ورزشی آمد همراه.
مایلوچه‌های دیگر نیز در دوره برنامه دولتی رشد فوتبال در ولایت توریسم بدخشان برای ساکنان این منطقه توریسم کشور مورد استفاده قرار داده شد که در رسم افتتاحیان اساسنامه صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اشتراک دادند. مسابقه جمهوریابی نورسان از 13 تا 18 ساله در لیگ فیصل و عمومی داده گشته دو دسته ارشدسته و تیم جوانی نامیان جوار رسولو گروه‌های اول را صاحب شدند. همچنین دسته‌های وحدت وحدت ارشدسته دوشنبه و روشن شهر بولاب مقام‌های افتخاری را به دست آوردند. تیم روشن تاجیکستان در مرحله مقدماتی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر بیشکک قرقیزستان با باشگاه‌های اهل ترکمنستان و دارای قرقیزستان نیروز ساخته. همچنین دسته دیگری خوجند در این مسابقات هم شرکت برگیرد با تیم التیماتیوی ترکمنستان علیه قرقیزستان و نسب ازبکستان رقابت نمود که این رویداد هم بار اول و نظارت دسته استقلال و لیگ چمپیون‌های آسیا و وقوع پیوست. برنامه مخصوصی پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان تحت عنوان فوتبال دیها و دیها عملی گشته این یک رکن اساسی مکمل‌گردانی فوتبال در مملکت محسوب می‌شود. چمپیونات تاجیکستان بین دسته‌های بانوان داده شد که تمایل و پیشرفت فوتبال را در میان دختران بار دیگر به وجود آورد. باشگاه‌های خطران باختر زیبایی‌های شهر دوشنبه و صبح ولایت صبح با دریافت امتیازهای زیاد غالبان موسم به حساب می‌روند. همچنین رقابت جالب دسته‌های بانوان فاصل 15 و 17 صورت گرفتند که خوبان باشگاه‌های بیشکند ناحیه ناصر خسرو، جوانی ناحیه جوار رسول، پنجشیر جلال‌الدین بلخی و نوبهار ناحیه مرجان دو مرحله رقابت‌ها با موفقیت انجام داده و زینه‌های افتخاری نائل شدند. واخوری‌های دوستانه بین‌المللی منتخب فوتبال تاجیکستان در شهر مرزا با تیم عراق مساوی بدون گل و با منتخب تایلند در شهر دوبای امارات متحده عرب با نتیجه 2-2 به انجام رسیدند. چمپیونات کشورهای آسیای مرکزی میان بانوان تا 20 ساله با شرکت دسته‌های ایران و افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان در شهر دوشنبه داده گردید که آن از جانب نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا بهای مناسبی گرفت. دسته فوتبال شاروکامپانی شهر دوشنبه و از شکست رقیب ازلی خود باشگاه سپر شهر خوجند صاحب شد. جریان نیروسنجی دسته‌های لیگ تدریج فوتبال مملکت مسئولیت چون عنعنه برگزار می‌گردند که در این سال جشن 6 دسته برای دریافت عنوان قهرمانی مبارزه کردند و در نتیجه باشگاه شاروکامپانی به مقام اول سپر و جای دوم و پایتخت مدینه سوم شرفیاب شدند. مسابقات لیگ دوم فوتبال کشور در منطقه‌های صبح و فتوح رشت شهر نامی‌های تابع مرکز و شهر دوشنبه جاری صورت گرفته در دو دوره بازی‌ها 34 دسته برای عنوان‌های افتخاری و رفت به مرحله بعدی لیگ یکم مبارزه کردند. مسابقه بین‌المللی جام ملت‌های عرب در کشور مصر برگزار شد. تیم نوسان جمهوری با دسته‌های مراکش، جیبوتی، مصر و امارات متحده عرب سبقت چمپیونات کشورهای آسیای مرکزی برای دسته‌های منتخب تا 17 ساله مملکت‌های ازبکستان، ایران، افغانستان و تاجیکستان گذرانده شد که این هم یک قدم قوی دسته‌ها برای فتح برنامه فوتبال بانوان تاجیکستان. مسابقه بین‌المللی فوتبال در شهر بانکوک تایلند ایده‌های آموزشی تیم فوتبال
های تاجیکستان و مسابقه‌های بیرون از کشور محصول یافتیم. نسبت به منتخب‌های مصر، ایران، لیتوا و موزامبیک موضوعی سزاوار انجام داد. فستیوال فوتبال میان دختران در برخی از ناحیه‌های ولایت سوریه و شهر دوشنبه مطمئناً رونق داشت. دو بازی رفیقانه منتخب‌های فوتبال 15 ساله تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه داری گشته. این تغییر برای تکمیل مهارت شاگردان زیدین ابراهیمov زمینه مسابقه را به میان آورد. واکنش‌های سنجشی تیم توسین 23 ساله کشور با دسته بحرین در شهر منامه با نتیجه مسابقه ختم شدند که این یک نوع مرحله آمادگی منتخب و مسابقه‌های بین‌المللی محسوب می‌شود. مرحله مقدماتی مسابقه جام بانوان آسیا در تاجیکستان برگزار شد که منتخب‌های تاجیکستان ویتنام و مالدیو در آن اشتراک داشتند. تیم بانوان جمهوری با مقام دوم افتخاری در این رقابت‌ها سبقت کرد. در سال 2021 تاجیکستان با مقام برگزاری مسابقه‌های مختلف بین‌المللی تبدیل شد. تیم 23 ساله تاجیک در شهر دوبای با منتخب المپیک ویتنام موفقیت دوستانه حاصل کرد. پیش از آغاز بازی‌های جام آسیا 2022 دسته توسین 23 ساله تاجیکستان با همکاران خود از اندونزیا بازی رفیقانه بین‌المللی برگزار کرد. صحیفه جاری این سال مرحله مقدماتی جام آسیا 2022 در تاجیکستان محسوب می‌یابد که فوتبالبازان مملکت در رقابت اول تیم لبنان با نتیجه 1-0 بعدتر نیپال را با حساب 2-6 شکست دادند. ناوابسته از نتیجه سبقت آخرین در مقابل منتخب ایران جوانان تاجیک و مرحله نهایی مسابقات جام آسیا باری اول در تاریخ فوتبال کشور را ترک یافتند. همچنین فدراسیون فوتبال تاجیکستان با مقصد بروز و گسترش فوتبال به‌تر با فدراسیون‌های فوتبال کشورهای قطر، عربستان سعودی، قرقیزستان، ازبکستان و نمایندگان سازمان بین‌المللی یونیسف یادداشت حسن تفاهم و امضا رسانید. واقعی رفیقانه بین‌المللی منتخب‌های ملی قزاقستان و تاجیکستان در شهر نورسولطان و وقوع پیوست. در مسابقه اساتید فوتبال کشورهای آسیای مرکزی که در شهر دوشنبه میان نوسان توسین 15 برگزار گردید تاجیکستان و گرفتن مقام دوم شرفیاب شد. در سرحدهای هیئت جوانان دسته‌های لیگ عالی مشت‌های خوجند، استقلال و روشن 3 زینه نمایان را اشغال نمودند. چمپیونات جشنی مملکت با اشتراک 10 دسته لیگ عالی در 3 مرحله صورت گرفت که باشگاه استقلال مراتبه دهم و عنوان شایان و جایزه‌های اول مسابقات شرفیاب شد. دسته فوتبال شهر خوجند در این موسم جایزه‌های مدال‌های نقره معرفی گردید. زینه سوم با فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش نصیب شد و باشگاه از تاریخ موجودیت خود اولین مرتبه در مسابقات جام کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت می‌کرد. جایزه توی چرمی میان نوسان 30 سال گوناگون انعنوی بودند. این سال نیز شهامت فرصه خود را پیدا کرد. و چهارمین‌های فدراسیون فوتبال تاجیکستان در سال کنونی مسابقه جام
جمهوری تاجیکستان که میان دسته‌های استقلال و خارج صحبت کنید حسن انجام بخشید. آخرین جورابینی هم از پیام شایان سال نکوی انجام یافته نرنگ می‌دهد. کنگره‌ای اساسیه فوتبال کشورهای آسیای مرکزی در سطح بلد آمادگی و کسبی در تاجیکستان برگزار شد. در آن مسائل رشد می‌آمده فوتبال منطقه مورد بررسی اهل نشست قرار گرفت. تصمیم یکدیگانه اعضایان کنگره جهت برگزاری اولین مسابقه جام نوروز 19 مهر سال 2022 خواهد بود. امید است که چنین توجه به روند کاری موفقانه فدراسیون فوتبال تاجیکستان مسابقه است. Ваша молодежь, друзья, на самом деле, поделать за прекрасный танец. Существует очень много вариаций игры в мяч. Болотный футбол, флорентийский футбол, футбол под ворой. Есть также слишком экзотический вид спорта, который вызывает музыку. Это крабный футбол, где игроки пинают мяч в позе краба. Но наряду с большим футболом у нас в стране особой популярностью пользуется и футзал. По какому критерию я определю, что футзал у нас очень популярен? Марина, ты когда-нибудь пробовала позвонить и забронировать футзальное поле, футзальную площадку? Да, я
Смотри, чтобы забронировать футбольную площадку, нужно звонить и договариваться за неделю вперед, потому что каждый час во всех площадках занято. Это означает, что все играют в футзал. Знаешь, в зале очень много просто людей, желающих играть, также преувеличивает количество залов, но тем не менее, я хочу отметить, что футзал пользуется особой популярностью среди нашей молодежи, и даже взрослые люди постоянно играют в этом спорте. Полностью согласен. Особенно завораживающие проходят финальные матчи между самой компанией и Сибаром, которые можно назвать классикой таджикского футзала. Именно эти команды четвертый год подряд разыгрывают основные футзальные и между собой. И для объявления лучшего футболиста сезона 2021 на сцену приглашается заместитель председателя Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан Дильшод Назаров. Майзали, куда пошел, не торопимся, можно занять центр. Так, мы все знаем, что для улучшения техники обычно футболисты играют теннисным мячиком. Ты играл? Играл. Значит, у нас для тебя небольшой челлендж. Итак, когда-нибудь чеканил теннисный мячик? Сколько раз максимальное количество? Не считал, но мы сейчас теперь совместно с вами посчитаем. Мы можем поставить, сколько попыток нужно? Одна попытка? Давайте. Пожалуйста, вместе будем считать. Файзаль Сардоров, лучший футболист сезона, будет чеканить теннисным мячом. Сколько попыток дадим? Три попытки. Будем считать лучший результат. Поехали. Ваши аплодисменты, друзья, на первый раз. 7 раз попытка мячом, вторая попытка. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Третья попытка нужна? Поехали. Нет. Третья попытка неудачная, вторая попытка была лучшей. Файзаль Сардоров действительно еще раз доказывает, что он умеет играть не только на футбольном поле, но и теннисным мячом. Да, Файзали очень здорово проявил себя в этом сезоне в финальных матчах, в частности,
Он забил решающие мячи в ворота Сибара, и может ни у кого не вызывает сомнений, почему именно Файзали был признан лучшим футболистом Таджикистана в сезоне 2021. Вопрос. Кто-нибудь присутствующий в зале знает, как зовут Файзали друзья между собой? Файзали как? Ашари. А почему? Внешне очень похож на Андрея Ашарина, знаменитого русского футболиста, и одновременно по стилю игры он также схож на игрока сборной России. Мы благодарим Файзали Сардорова, еще раз поздравляем его с этой наградой и желаем ему успехов уже в новом сезоне 2022 года. И мы продолжаем. Обратить всего лишь один раз внимание на результаты наших подростков и молодежи на различных международных соревнованиях, можно сделать вывод, что политика развития детско-юношеского футбола находится на правильном пути. Эта номинация очень похожа на другой от ФИФА, то есть мы награждаем золотого юношу Республики Таджикистан. Встречаем Шарифа Назара. Далер Шарипов из команды «Партнер Динамо» Джагорского района признается самым перспективным молодым игроком. Несмотря на молодой возраст, он уже успел блеснуть в первой лиге страны, забив в составе своей команды 20 мячей, а также став лучшим бомбардиром Лиги Першинств Ю-18. Поздравляем! Дополнительная награда самому перспективному игроку сезона. Это особая честь, когда тебя награждает сам Шариф Назаров. Ну, Далер,
Мы надеемся, что ты понимаешь, да, какая ответственность возложена на тебя. Отлично. Трудно описать словами, какую огромную роль женщины в нашей жизни. Мы восхищаемся тем, как вам удается найти нужные слова, проявлять мудрость, гибкость, милосердие в самых непростых ситуациях. Женщины участвуют в государственном управлении, принимают важнейшие политические решения, развивают общественную деятельность, реализуют крупные бизнес-проекты и вдобавок достойно проявляют себя на спортивном пространстве, в частности и на футбольном поле. Речь идет о лучшей футболистке сезона. Имя лучшей футболистки сезона объявляет главный тренер сборной Таджикистана по футболу женского Таджикистана Зебо Гасымова. Итак, барабанная дробь. Лайло Халимова. Лайло представляется лучшая футболистка сезона. Лайло этот сезон был очень продуктивный. 67 забитыми мячами она стала лучшим снайпером женской лиги Таджикистана. В составе Хашкова стала обладательницей золотых медалей турнира, а также ярко выступила в составе женской сборной страны на отборе Кубка Азии. Поздравляю! Но из-за того, что это девушка, мы предоставили ей возможность. Теннисный мяч или же футбольный мяч? Какой более футбольный мяч? Давай, Полина, предоставим без проблем. Футбольный мяч есть. Финт. Есть ли финт? Хорошо, она говорит, что финты делать не умеет, только умеет забивать. 67 мячей, это подтверждение, конечно же. Хорошо, чеканка. Поехали. Раз, два, три, четыре. Как будто бы знала, что надела кеды. Отлично, ваша аплодисменты, друзья. Лучшая футболистка сезона.
خوشبختانه سال‌های اخیر سطح فوتبالبازانی که در خارج شهر فوتبال تاجیکستان را حمایت می‌کنند خیلی زیاد شدند. ما در فوتبال آسیا و اروپا футболбоз дорем, ки боиси ифтихор ва сарфарози аст. Причем каждый наш легионер является ключевым звеном в своей команде. Бале, ҳамамон гуфтанд образи ки беҳтарин бозигари тоҷик ро дар хориҷи кишвар муайян кунем. И важно отметить, что эта номинация имеет отличительную особенность от предыдущих, так как имеет троих претендентов на название. Давайте узнаем их имена. Внимание на экран. Итак, в номинации «Лучший таджикский легионер» представлены Эхсон Паншамбе, Налбагор, Узбекистан, Ардиджон Барбоев, Локомотив Плавтик, Болгария и Шахром Самиев, Торпедо Белас, Белоруссия. Для определения и объявления лучшего таджикского футболиста, играющего за рубежом, мы... Узри Кумитаи Иджрояи Федерация футбола Таджикистан Шорух Саидзода мехонем Бахрахнато Приглашаем члена исполнительного комитета Федерации футбола Таджикистана Шоруха Саидзода. Ehson Pasha. Очередная награда в статуе Эхсон Паншамбе. Да, Эхсон все прекрасно знают как одного из самых техничных футболистов нашей страны. И для этого мы специально подготовили необычный экзамен. Регби смотрел? Нравится? Нет. Но это не отменяет наш экзамен. Да, он чуть спущенный, мне так кажется, но тем не менее для техничного футболиста, причем лучшего таджикского футболиста, играющего за рубежом, думаю, ничто не должно стать препятствием. Поэтому под ваши аплодисменты Эхсон шагает мячом. Поехали. 3, 4, 5. 5! Достаточно, это отлично, отличный результат. Эхсон еще раз поздравляю вас с этой номинацией, с этой наградой. И желаем Эхсону еще больших успехов в следующих сезонах. Насколько вы слышали, Эхсон, правда или нет? Эхсон, вы можете просто показать, да или нет, что клубы из других лиг, в частности из Греции и Турции, предлагают вам отличные контракты. Есть такое? Да, есть такое, значит уже... Да, европейский клуб уже приглядывает за нашими футболистами. Это говорит о развитии и продвижении таджикского футбола. В 2021 году после вручения золотого мяча от France-Football Лионель Месси мир разделился на две части. Одни были довольны, другие посчитали несправедливым данное решение. Один рост Комитета Федерации футбола Таджикистан Гарисал Хамидой Амир Сарондар. Шишка по бейтарин ро муайян кунанд ки меншубҳаҳо пайдо нашавад.
Немало игроков показали отличную игровую форму в этом году, но эти трое по всем аспектам произошли остальные. И именно поэтому вошли в список претендентов на звание лучшего игрока Таджикистана в 2021 году. Внимание на это. Yönetmenler insan ortalamını göze ettikleri futbol pozisyonlar Tacikistan. Итак, претенденты звания лучший футболист сезона 2021. Гончон воротами Старовша, Алишер Джалилов, Истиклов и Факулов Батумоев ЦСКА. Nuribi Amari Presidenti Federației Fotbalului Tacikistan Muhtaram Faizuzoda Shagirzo Odish karda meshavad baroy e'lon kardani behtarin futbolchilar Bandoziylar dar Tacikistan ba sahna oyad. И это самый волнительный момент нашей церемонии. Выдохновлен лучшей номинации «Игрок года». Алишер Джалилов. Капитан сборной Таджикистана футбольного клуба Алишер Джалилов второй раз становится представителем лучшим игроком года. Алишер в этом сезоне больше времени отличился 12 красных переезжаний. Он обладает золотым медалью чемпионата Таджикистана и Суперкубка страны. Стал серебряным призером Кубка страны, а также показал отличную игру в Лиге чемпионов. Поздравляю! Мы приглашаем всех победителей номинации на сцену для памятной фотографии. Это уже добрая традиция Федерации футбола Таджикистана, когда мы стартуем церемонии, мы фотографируемся, чтобы каждый может смотреть на лучших и восхищаться, каким же они его показывают. Действительно, они достойны этого, чтобы раз за разом смотреть игру и восхищаться прекрасным владением мячом, невероятными забитыми мячами, а также радостью после каждого гола. Приглашаем вас. شما چه اتفاقی بخشای فوتبال کوچیک جایزه‌ها مبارک باشند. این عکس‌ها ابداً در تاریخ فوتبال کوچیک ثبت می‌شوند. شما بیشتر На этом официальная часть церемонии награждения Федерации футбола Таджикистана подходит к концу. Пусть новый 2022 год принесет вам каждого счастье, тепло, уют и радость. بگذار فوتبال توجیه باز هم درخشان گردد و جهان را تسخیر کند. Мы с вами прощаемся в новом году. با مردم تاجیکستان و فوتبال توجیه سالی خوب و مبارک و تمام البته این خرگوش هم برای تلویزیون بود. برای شما مهمانان عزیز برنامه‌های فرهنگی فراغتی رقص و بازی‌سنوک موسیقی تهیه می‌گردد. Cu satisfacție nouă, dar să nu-i